এটি তিনটা পঞ্চায়েত বড়কুলু গরঞ্জ এবং গরজঙ্গা এই তিনটা পঞ্চায়েত প্রবল ভাগে আফেক্টেড হচ্ছে যে এনএচ কার্য চালিছি আমার এটি অন্ডর বাইপাসটা নিহাতি আবশ্যক। এটি মানে আমার 30 ରୁ 40 হাজার লোক পিলা ছুয়া যা আসা স্কুল কলেজ মেডিকাল এবং যা গাঁরু বাহারা হেলে এনএচ কু আমি আসবু এটা এনএচ রু বাহারিকি যাবু। তেমনি আমার গোটে দাবি মুখ্য দাবি আমার অন্ডর পাস গোটে করা যায়। কিছু অভিযোগ কোর্ট দিয়েছিলেন? হ্যাঁ এ বাবদরে সমস্ত অভিযোগ পিডিং দেইছু আমার বিধায়ক দেইছু এবং এমপি কি দেইছু সেমানে মধ্যে সমস্তে কইছন্তি হবা পাই এবাগে যাহাকু এনএচআই বালা তাকে ইগনোর করি বর্তমানে করবে বলি আমি আমକୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ଏମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ଏଠି କିଛି ଆଲୋଚନା ଆମ ସହିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଅଣ୍ଡରପାସ୍ଟା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଆଦେହରେ ଖୁସି ହେବୁ ଏବଂ ଆମେ ଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଇଛୁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଅଣ୍ଡରପାସ୍ଟା କରାଯାଉ। ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପିଡିଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପିଡିଙ୍କ ଦେଇଥିଲୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ସେ ପିଡି କହିଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ପିଡି ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାନେ यार हवा प्रतिश्रुति देले आम प्रतिहत दुईटा पंचायत दिहरे बाटू 25,000 लोक आम पास बास करूँ डेली आम ये बाटे सबुदिन केन्द्रापड़ा जाऊँ मार्शाघाई जाऊँ महाकलपड़ा तहसिल की जाऊँ महाकलपड़ा ब्लक को जाऊँ तेणु आमर ये बहुत आक्सीडेट फ्यूचर होती तेणु आम चाहूँ बर्तमान ये गोटे अंडर बाईपास कराऊ आम ए विषय पीडी की जाकि पर्सनाल भेटिलु कलेक्टर को देचु एसपी की देचु आईएएस की देचु तहसीलदार को देचु समस्त को इनफर्मेशन देचु किंतु एपर्यंत किसी रिजल्ट ना आम नोटिस करूँ जदि विदिन 7 days भर आर किसी एक्शन न हुए आम आफ्टर 7 days आम ये जन आंदोलन करूँ तेणु से आम ये आज रास्ता रोक करूँ जदि कौन प्रशासनिक अधिकारी यार दाबी को उत्थापन करती मानि नियंती आम ये प्रत्याहार करूँ। तहसिलदार तहसिलदार को पीडी सहित कंटाक्ट कर पीडी डकाउं एनएचआर पीडी धन्यवाद आसन सर कौन कहे आज जो रास्ता रोक दाबी गोटे अंडरपास हो गाँव जो गाँव लोग आशा करें आम पाखे भी से गोटे अभियोग देते आम भी पीडी एनएचआई की फरवर्ड करदेचु जहाँ शुणा जाऊँगी दिल्ली में ये अवधि गोटे निर्देश आसिले से अवधि जहाँ पदक्षेप ने से विषय दिल्ली भी पठे कि ये पहुँचला जहाँ शुणा पड़े से चाहते पीडी आसी दाबीटा को मानने विचार कर जना मुझे कंटाक्ट कर पदक्षेप ने।